Assalamualaikum and hi. So for this video, we're going to learn about the next learning outcome for 1.3, which are limiting reactant and percentage yield. So first, we're going to look at the definition for limiting reactant. Okay, so a limiting reactant is the reactant that is completely consumed. Okay, jadi dekat sini, kalau kita nak menghasilkan produk, so kita mesti ada reactant. So, mana-mana reactant yang digunakan kesemuanya di dalam satu reaction, kita akan panggil limiting reactant. So, since that reactant is used completely, therefore, it will limit the amount of product formed. Okay? So, kalau kita ada satu reactant itu limiting reactant. So, another reactant is excess reactant. So, excess reactant is the reactant that is not completely consumed. Okay, sorry. So, not completely consumed in a reaction. Therefore, dia akan ada lebih. Okay, remains at the end of the reaction. Okay, so contoh, saya ada dua reaktan dekat sini. So, reaktan yang pertama adalah A, reaktan yang kedua adalah B. Okay, jadi saya ada 5 reaktan A, okay, 2 reaktan B. I want to produce a product. Okay, so let's look at the product. One product AB, another product is AB. So, I want to take one A and one B react, produce a product. Jadi, kalau saya ada 5A dan 2B, okay, can you guys guess what is the limiting reactant? Okay, mana satu reactant yang akan limit the amount of product? Jadi, kalau kita tengok dekat sini, B hanya ada 2 sahaja. Therefore, kita hanya boleh hasilkan 2 produk sahaja. Okay, jadi dekat sini boleh nampak 2B akan react dengan 2A. Jadi, awak akan ada 3A yang lebih. So, this is remains. Okay, at the end of the reaction. Okay, therefore, A akan jadi excess reactant dan B akan jadi limiting reactant. Okay, kalau tak faham lagi konsep about the limiting reactant, okay, tak apa. So, saya akan explain lagi sekali. Sekarang kita guna analogi, kita ada bunga. Okay, so I have a flower and then I have a flower pot. Okay, so pasu bunga dengan bunga. Jadi, saya nak letak satu bunga dalam satu flower pot sahaja. Jadi, dekat sini kita boleh nampak kita ada 2 reaktan. Jadi, reaktan yang pertama adalah our flower. Okay, bunga. Reaktan yang kedua adalah flower pot. Okay, so this is our second reactant. Jadi, produk kita adalah bunga yang diletakkan ke dalam flower pot. So, I have 2 flowers and I have 4 flower pot. Okay, pasu bunga. Jadi, sekarang kalau saya ada 2 bunga sahaja, maka saya hanya boleh dapat this much of products only. Okay, because satu bunga saya nak letak dalam satu pasu. Okay, jadi sekarang awak boleh nampak tak mana yang limitkan produk? Okay, mana yang membuatkan kita boleh dapat 2 produk sahaja. Sebab apa? Sebab bunga tu ada 2 sahaja. Jadi, pasu yang saya boleh guna hanyalah 2 pasu sahaja. Jadi, ada lebih. Okay, jadi kat sini awak boleh nampak our flower is the limiting reactant and our excess reactant is the flower pot. Okay, jadi produk hanya boleh dapat 2 sahaja. Kalau saya ada lagi banyak bunga, contoh saya ada 2 lagi bunga, saya boleh dapat 4 produk. Jadi awak boleh nampak dekat situ apa yang melimitkan, yang menghadkan penghasilan produk adalah bilangan bunga. Okay, so the flower would be the limiting reactant and it will determine. Okay, dia akan menentukan. Okay, limiting reactant dia akan menentukan berapa banyak. Okay, how much product is formed. Okay, jadi sekarang pentingnya untuk kita tahu mana satu limiting reactant because that reactant will determine how much the product is formed. Jadi, bila awak dah belajar tajuk limiting reactant, you have to understand that
Okay, everything kena start dengan limiting reactant. Mesti cari limiting reactant dahulu. Okay. Jadi konsep dia adalah, okay, awak akan ada 2 reactant. Jadi kena tentukan mana satu reactant adalah limiting reactant. Baru kita boleh proceed dengan pengiraan yang seterusnya. Okay. Jadi always remember limiting reactant first. Okay. So, hopefully by looking at this analogy, okay, you guys more understand about the limiting reactant concept. Okay. So, next, we're going to look at the example of question. So, kalau tak tengok soalan, takkan faham lah konsep limiting reactant ni. Jadi, kita tengok dulu macam mana kita nak apply knowledge about the limiting reactant into the calculation. Okay. So, for example 1, we have equation. Okay. Jadi, macam kita nak tentukan limiting reactant, first, okay, benda pertama yang awak kena tengok adalah equation. Okay, jadi chemical equation ni kena make sure dia adalah balance. Okay. Jadi kita ada satu equation of the reaction. We have S dan F. Jadi dekat sini kita ada 2 reactant. So reactant yang pertama kita ada S, okay, sulfur. Reactant yang kedua kita ada fluorine gas. Okay. Jadi daripada soalan saya tahu S, okay, sulfur, saya guna 4 mol. And for the fluorine gas, F2, saya guna 10 mol. Okay, jadi maksudnya dalam reaction ini, saya ada 4 mol of sulfur and 10 mol of fluorine gas. So, the question, which of the 2 reactants is the limiting reactant? So, very straightforward. Soalan ni tanya, mana satu limiting? Okay. Jadi ini macam mana kita nak buat? Okay, so first step is we have to determine the mole provided. Okay, jadi untuk calculation berkenaan dengan limiting reactant, okay, ini adalah steps yang awak perlu buat untuk calculation dia. Okay, jadi pertama kita nak cari mole provided dulu. So mole provided ni macam mana kita nak tahu? Any information that given in the question. Okay, so mole provided biasanya akan diberi dalam soalan. Okay, kalau macam ni dia dah terus bagi dekat mole. Kalau dia bagi dalam bentuk mass, dalam bentuk volume, you have to find the mole first. Okay, jadi so apa-apa mesti start dengan mole. Okay, jadi untuk mole provided, okay, untuk sulfur, kalau kita tengok soalan tadi, dekat sini kita dah tahu. Kita ada 4 mol untuk sulfur dan kita ada 10 mol untuk fluorine gas. Okay, so step yang kedua adalah tengok awak punya equation. Dah balance ke belum? So, kalau dah balance, okay, kita boleh teruskan dengan step yang ketiga. Kalau belum balance the equation, okay, the equation is not balanced yet, you have to balance the equation first. Okay. So, sekarang kalau kita tengok soalan ni, okay, dah balance dah equation. Terus pergi kepada step yang ketiga. Kita akan compare stoichiometry. Okay, jadi ini relate dengan apa yang kita dah belajar dalam previous video, yang kita akan compare stoichiometry between the 2 reactant. Okay, so apa yang kita nak compare sekarang, okay, remember awak nak cari limiting reactant. Jadi, mesti compare reactant dengan reactant. So, from the equation, our reactant is sulfur and fluorine gas. So, tengok equation tu, stoichiometry. So, sulfur ada 1 stoichiometry dia. F2 ada 3 stoichiometry. So, daripada equation, kita boleh nampak kalau saya react 1 mol sulfur, okay, akan menggunakan 3 mol fluorine gas. So, kalau ada 1 mol sulfur, dia akan react dengan 3 mol F2. Okay, ini daripada equation. Tetapi yang kita ada, okay, provided, yang kita diberi untuk sulfur, kita ada 4 mol. Okay, jadi kalau saya ada 4 mol, okay, 4 mol sulfur, berapa mol fluorine gas?
Jadi sekarang, okay, saya nak semua orang, okay, tekan calculator sampai you dapat the value of X. Okay, supposedly awak akan dapat, okay, ni darab silang, okay, macam biasa ni previous video kita dah belajar. So, awak akan dapat, okay, untuk F2 adalah 12 mol F2. Okay, ini kita akan label needed. Okay, jadi dekat sini saya nak awak fahamkan, kalau saya guna dalam satu reaction tu, kalau saya guna 4 mol sulfur, sepatutnya, okay, supposedly saya kena ada, okay, saya perlu 12 mol F2. Okay, jadi sekarang itu pentingnya kita ada mol provided dengan mol needed sebab kita akan compare. So, kalau saya, okay, saya ada untuk fluorine 10 mol tapi saya perlu 12 mol. Okay, if you compare sulfur, okay, awak dapat needed tu untuk F2. Okay, nampak ni needed untuk F2. Jadi, tolong tengok provided untuk F2 juga. Okay, so now we going to write a statement. So, okay, mol needed, okay, for F2. Okay, so senangkan sikit lah. So, mol F2 needed. Okay, saya perlu 12 mol. Saya ada 10 mol. So, needed is more than provided. Okay, so means saya perlu lagi banyak daripada apa yang saya ada. Means tak cukup. Okay, tak cukup F2. So, bila tak cukup, okay, not enough F2. Therefore, F2 is limiting reactant. Okay, jadi this is the fourth step. Okay, statement. Jadi, kalau dekat sini, okay, apa yang kena faham adalah the steps to find the limiting reactant. Jadi, yang pertama, cari mol provided dahulu untuk kedua-dua reactant. Okay, and then tengok equation balance ke tak. And then, awak akan guna stoichiometric comparison. Okay, compare both reactant dengan reactant. Lepas tu tengok, okay, needed with provided. If needed more than provided, therefore limiting reactant. Okay. Okay, jadi ini adalah contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, example 2. Okay, jadi untuk lagi faham, okay, kita tengok example yang kedua. So, 10 gram of zinc, okay, 10 gram of zinc is added to a beaker contains 0.18 mole of hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen gas. Okay, determine the limiting reactant. Okay, this is the first question. And the second question, the mass in gram for hydrogen gas produced. Okay, jadi sekarang kita ada dua soalan. So, soalan yang pertama, limiting reactant. Okay, ini lebih kurang macam apa yang kita tengok tadi. Jadi, kita repeat balik proses step dia tu. Okay, so step yang pertama apa? Mol provided. Okay, jadi sekarang kita akan cari mol provided untuk kedua-dua reactant. So, kalau awak tengok soalan dekat sini, kita ada zinc dan kita ada hydrochloric acid. Okay, dia akan react menghasilkan zinc chloride dan hydrogen gas. Therefore, this is our reactant. Okay, jadi awak kena cari dulu mol untuk kedua-dua reactant. Okay, daripada soalan. So, mol provided. Okay, kalau untuk zinc saya tak ada mol, dia hanya bagi dekat saya mass sahaja. So, 10 gram. Okay, you remember about the mole concept that we have learned before. Okay, jadi kita tahu kalau kita ada mass, macam mana nak cari mole? Divide with the molar mass. So, zinc molar mass dia adalah 65.38. Okay, jadi dekat sini, okay, saya nak semua orang tekan calculator. Supposedly untuk mole of the zinc, you akan dapat
0.1530 mol. Okay. Jadi mol provided untuk zinc adalah 0.1530. So what about HCl, hydrochloric acid? So kalau baca soalan dia dah bagi dalam bentuk mol, jadi kita tak perlu nak kira dah lah. Jadi kita dah ada mol provided for HCl 0.18 mol. So that our reactant. Okay, step yang kedua kita akan tengok equation dah balance ke belum. Tapi soalan ini dia tak bagi equation. Jadi kita kena buat sendiri. Okay. We know that from the question, zinc react with hydrochloric acid HCl to form zinc chloride and hydrogen gas. So zinc chloride, okay, kita tahu dia punya formula adalah zinc Cl2 dan hydrogen gas adalah H2. Okay, jadi make sure dia balance dulu. Dah balance ke belum ni? Okay, kalau tengok is not balance yet. Jadi kita akan balancekan dulu, letak 2 dekat depan. Okay, barulah balance. Okay, baru boleh pergi kepada step yang seterusnya. Kita nak compare. Stoichiometric comparison. Compare apa? Reactant dengan reactant. Okay, jadi dekat sini from the equation, okay, saya ada, okay, untuk yang ini, okay, saya ada 1 mol zinc, okay, 1 mol of the zinc react with 2 mol of HCl. So this is from the equation. Okay, so kalau saya ada 1 mol zinc akan react dengan 2 mol HCl. Okay, however, untuk provided, okay, I only have 0.1530 mol of zinc only. So if I have this much of zinc, okay, berapa mol HCl yang saya perlu sepatutnya? Okay, so everyone please, okay, tekan kalkulator sampai awak dapat X. Ini adalah darab silang. Okay, so for X, supposedly you akan dapat 0.3059. So X kita tahu adalah, adalah HCl. Jadi mol of HCl tulis dalam kurungan needed. So everything yang saya explain ni, step by step yang saya tunjuk ni, okay, awak mesti ada dalam jalan kerja awak. Okay, baru dapat markah penuh. Okay. Jadi sekarang kita dah tengok dekat sini. Okay, awak, okay, kira needed tu untuk HCl tau. Bila HCl needed, please compare dengan HCl provided. Okay, jadi sekarang kita tengok mol of HCl needed. Okay, so awak ada 0.3, 0.3. You have 0.18. Jadi kalau saya perlu, okay, saya perlu 0.3 tapi saya ada 0.18 je. Cukup tak? So needed is more than provided. Jadi bila saya perlu lebih banyak daripada yang saya ada, okay, perlu is needed, ada is provided, okay, itu pun diberi. Jadinya, okay, therefore HCl is limiting reactant. Okay, sebab saya perlu tak lagi banyak daripada yang saya ada, okay, yang saya provided with. Jadinya tak cukup. Bila saya perlu lagi banyak, tak cukup. So maksudnya dia adalah limiting. Okay, so it will limit the product. Okay, jadi sekarang, okay, very important for you to find the limiting reactant because everything akan, okay, akan refer our limiting reactant. Okay, contoh, okay, untuk yang ni, saya nak cari mass untuk hydrogen gas. Okay, tengok balik equation. Jadi, okay, untuk yang ini, kita nak cari berapa mass. Okay, so I have 2 reactant
And kalau secara konsep stoichiometry, kita boleh compare dengan mana-mana reactant sebenarnya untuk dapat produk punya mol. Tapi since kita tahu limiting reactant kita adalah HCl, awak mesti guna HCl sahaja untuk compare. Okay, jadinya sekarang, I have HCl as my limiting reactant and I want the mass of hydrogen gas. So, mass of the H2 produced, from equation, if I react 2 mole of HCl, I'm going to produce 1 mole of hydrogen gas. Ini tengok equation tau. Yang stoichiometry. Jadi, sekarang dalam reaction ini, saya ada provided. Saya ada banyak mana? Saya ada 0.18 mole only. So ini satu lagi student selalu confuse. Untuk compare cari mass, of the product, awak mesti compare dengan limiting reactant dan mesti guna mol yang diberi, provided. For the needed, you want, awak perlu tapi awak tak dapat pun needed tu. Jadi untuk compare mesti guna mol provided. So saya ada banyak mana? Pergi balik 0.18 mol. So if I have 0.18 mol of HCl, how much H2 I'm going to produce? So everyone please, tekan calculator sampai you dapat nilai X. So supposedly X awak akan dapat 0.09 mol, for H2, and this is produced, yang terhasil. So now I have the mole for hydrogen gas. The question asks for mass. Jadi kalau saya nak cari mass, awak rasa macam mana? Therefore, mass for hydrogen gas is equals to 0.09 mole times with the molar mass. So 2 darab 1 sama dengan, kita akan dapat 0.18 gram. So itu adalah final answer. Baru siap kita punya calculation. Jadi sekarang saya harap awak boleh faham cara untuk kita cari limiting reactant. So saya ulang lagi sekali. First step, please identify the reactant. Cari mole provided untuk kedua-dua reactant. Biasanya memang ada dalam soalan. Mole, mesti mole. Second step, tengok equation dah balance ke tidak. And then third step, please compare stoichiometry reactant with reactant untuk kita cari mole needed. So lepas dah dapat mole needed, awak compare dengan provided, and then baru dapat limiting reactant. So kalau soalan minta mass of the product, you must compare with limiting reactant. Limiting reactant. So itu tujuan kita cari limiting reactant. Sebab tadi definition kita dah tahu, limiting reactant yang akan menentukan berapa banyak produk yang kita dapat. So settle with that. Jadi untuk UPS 2009 and 2010, so for this I want you to try to answer this question, and then upload your answer. So untuk yang ini saya akan bagi awak final answer. Limiting reactant awak tentukan. Saya tak nak bagi jawapan untuk limiting reactant. Tapi untuk soalan yang kedua, dia minta mass of BaSO4 produced. Jadi untuk yang ni saya bagi jawapan 3.08 gram. Jadi kalau awak dapat tu supposedly betul lah awak punya jalan kerja. Untuk PSPM ini pun saya nak awak try untuk buat soalan ini
for this one, okay, the first question asks you for the amount of CCl2F2 obtained, okay, in gram. So maksudnya dia nak mass. So for this one, okay, the answer is 96.45 gram. Okay, so boleh cuba buat. And then, okay, tengoklah kalau dapat tu maksudnya cara kerja awak betul. Okay. So yang kedua dia minta the amount of excess reactant. Okay, amount of excess reactant ini pun kita nak mass dia lah berapa. Okay, jadi untuk yang ni jawapannya adalah 7.25 gram. Okay. Jadi awak boleh cuba kira. Okay, kalau dapat jawapan maksudnya cara awak betul. Okay. Okay, this is the final part for chapter 1, percentage yield. Okay, jadi untuk percentage yield, this is the formula. Actual yield divide with theoretical yield times 100%. So, nama pun percentage. Okay, jadi kita kena darab dengan 100. Okay, jadi percentage yield ni actually we use to determine how efficient the reaction is. Okay, jadi kalau sangat-sangat efficient kita buat reaction tu, maksudnya percentage yield dia akan lagi tinggi. Okay, so higher percentage yield, the more efficient the reaction. Okay, jadi theoretical yield lah. Kena faham apa beza teori dengan actual. So, theoretical yield is the product. Okay, maksud lain untuk yield adalah hasil. So, maksudnya itu adalah produk. Okay, kalau soalan minta percentage yield, maksudnya ini awak kena refer kepada produk. Dia mesti produk. Okay, jadi product obtained from calculation. So, kalau saya pergi balik dekat contoh yang kita buat tadi. Okay, dekat sini. So, kita tahu H2 ini adalah produk. Okay, dan ini adalah mass yang kita kira dari calculation. Therefore, this is theoretical yield. Okay, jadi saya harap awak faham theoretical yield tu apa. Okay, yield, okay, hasil, dia boleh jadi mass, dia boleh jadi volume. Okay, tengok soalan, biasanya adalah mass. Okay, yang kita dapat bila kita kira by using the limiting reactant concept. Okay, so that's theoretical yield. Okay, what about the actual yield? So, actual yield is the amount you actually get from the reaction. So, biasanya akan diberi dalam soalan. So, kena faham macam ni. Theoretical yield adalah secara teori. Okay, secara teorinya, okay, kalau saya pergi balik example yang ini. Okay, kalau saya ada 0.18 mol HCl, okay, yang ini, okay, as my limiting reactant, sepatutnya secara teorinya saya kena dapat produk hidrogen gas sebanyak 0.18 gram. Tapi bila kita buat reaction, okay, mesti ada error yang berlaku yang menyebabkan tidaklah kita dapat 0.18 gram. Jadi itu adalah actual. So bila kita buat eksperimen, saya pun pergilah timbang hidrogen gas yang saya dapat. Okey, berapa? Itu adalah actual yield yang sebenarnya kita dapat daripada reaction yang kita buat. Okey. Jadi bila kita dah ada kedua-dua information tu, baru kita boleh cari percentage yield. Okey. Jadi sekarang untuk theoretical yield ni masih kita akan guna konsep limiting reactant. Okey. So, this is the example. Jadi untuk example ni saya tak nak tunjuk semua steps dia macam mana. So, I want you to try answer this question. Okay, jadi saya bagi hint sikit. Bila soalan minta theoretical yield for CCl2F2, jadi ini adalah kita punya produk. Okay, jadi theoretical yield ni maksudnya yang awak dapat daripada calculation. Okay, ikut je step yang biasa. Cari limiting reactant dulu. Lepas tu compare dengan limiting reactant, awak akan dapat theoretical yield. So, dia kata dalam gram. So, means kita nak mass. Okay. And then, kalau kita baca soalan, we have two reactant. This is the mass for SBF3 and this is the mass,
And this is excess CCl4. Okey, soalan ni senang sebab dia dah bagi dekat awak CCl4 ni adalah excess. So, kalau ini excess, automatic another reactant is limiting reactant. Jadi senang soalan ni sebab awak tak payah nak cari limiting reactant dah. Jadi kita dah tahu limiting reactant tu siapa. Okay. Jadi awak boleh apply konsep yang saya dah ajar tadi. Macam mana kita nak dapat theoretical yield. Okay, baca soalan lagi. 8.62 gram of CCl2F2 was obtained. Okay, at the end of the experiment. So I want you to understand that any mass of the product given to you in the question is actually actual yield. Okay. Jadi sekarang bila dah dapat theoretical yield, boleh masukkan ke dalam formula. So bolehlah dapat percentage yield untuk CCl2F2. Jadi untuk yang ini jawapan dia adalah 58.2%. Okay, jadi ini kalau kira boleh tak dapat jawapan ni. Okay, jadi ini pun buat. Okay, and then nanti boleh upload your answer. Okay. So this is the final question for chapter 1. So yang ini tidak perlu buat. Okay, boleh je nak try. Okay, tapi untuk yang ni saya akan discuss dalam kelas nanti. Okay. So itu sahaja untuk limiting reactant dan percentage yield. I really hope that you understand about the concept. Okay, for the limiting reactant. So that's all for this video. Thank you for